我操，跟扫把。你看，寄送请回避。 Yapang ng baby ka. 东西准备好，开工开工。不会吧？仪式开始了，动作快点。 Pag-gap na yung ginagawa mo na yun. Galing ka utak. Whoop. 在那边，交出回来。 Whoop. Ano, nakalahati Whoop. na yun. Papagod. Napagod. Napagod, nagpahinga. Whoop. Ayan ah. Lapit na. Napapagod din pala. Nakukonsumi yan. Whoop. Kanina kasi mabilis. Nagtatawa na ka ba, baby? Whoop. Yay! Abot na ng baby! Galing. Galing!